माझे नाव माणिकशा वसंत पार्सेकर। हांव गेली 27 वर्सां दुबईन काम करता आणि सद्याचे कंडिशन आसा ते एकदम सेफ आसा। दुबईन कांय प्रॉब्लम ना, सगळे आमकां मेळटा, सगळ्यो गोष्टी अवेलेबल आहा। जे पॅनीक सिट्युएशन जे दाखयता तितले काय खरें कांय ना आसा। तर माझी फॅमिली वांगडा हांव थंय रावता गोंया दुबईन, आनी 2 चेडवां आसा म्हजी। एक व्हडले चेडवान म्हाजे ऑलरेडी कॉलेज कवर केलें आनी सेकंड वन 12थान आसा। सर 28 तारखेर जेन्ना वॉर चालू जालें, आमी 2 वीक सिट्युएशन मॉनिटर करतालीं। सगळे आजून तरी कांय असो व्हडलो प्रॉब्लम जावंक ना आमकां। सगळी अवेलेबिलिटी आहा, सप्लाय, सुपर मार्केट सगळे ओपन आसा। केन्ना केन्ना जेन्ना मॅसेजी येता मिसायल अलर्टाच्यो, तेन्ना आमी मातशें शेल्टर घेता। म्हणल्यार बाकी सगळे स्मूथ चल्लेलें आसा थंयसर। गेले लास्ट 2 दिसांक मातशें धाकटें चेडूं मातशें पॅनीक जाल्लें, कित्याक तेजी आवय गोंयान आसली। मागीर हांवें चिंतलें की मातशें ताका कम्फर्टेबल करपाक परत हाडून सोडपाचें, आनी काल सांजचे आमी फ्लायट घेतले। जेन्ना हांव दुबय एअरपोर्टाचेर पावलो, तर 27 वर्सांचे जे एक्सपिरियन्स आसले म्हाजे, दुबय एअरपोर्ट जो एक संवसारांतलो सगळ्यात बिजियस्ट एअरपोर्ट आसता, फ्लायटां कमी आसली। म्हणजे मोस्टली तेंचे स्वताचे UAEचे एमिरेट्स एअरलायन्स, कतार एअरवेज आनी इंडियेची जी इंडिगो, स्पायस जेट आनी एअर इंडिया, हीच फ्लायटां म्हाका दिसता टेक ऑफ करता एअरपोर्टा वरसून। म्हणटकीत थंय मातशें डिप्रेशन कशें येयल्लें म्हाका की ही सिट्युएशन केन्ना पळोवंकूच ना हांवें गेल्या 27 वर्सान। पण जेन्ना गेट क्रॉस जाली, सगळें स्मूथ जालें, आनी जेन्ना फ्लायट घेतले आमी परत, आमकां व्हडलोसो हें कांय टेन्शन नासलें, कित्याक सगळें दिसतालें की सगळें स्मूथ चल्लां। तशेंच जेन्ना आमी रावतालीं आमच्या घरा कडेन, आजू बाजून कांय तसो व्हडलो मेजर प्रॉब्लम आमी फेस करूंक ना। जे वॉर सिट्युएशन जेन्ना आसता, जेन्ना पॅनीक जे सिंकीन जाता पब्लिकाक, तें म्हाका व्हडलें कांय दिसूंकूच ना, कित्याक ट्राफीक एज युज्युअल मुवमेंट आसलो। आमी भायर वयतालीं, खातालीं, जेवतालीं, सगळें नॉर्मल लायफ चलतालें। लेटस्ट अपडेट म्हणजे कितें, म्हाका दिसता आतां सेंटिमेंट मातशी इम्प्रूव जाता। शारजा टू गोवा जे डायरेक्ट फ्लायट आसले ते परत चालू केले तेंच्यांनी, आनी एक्चुअली आय वॉन्टेड टू बूक दॅट फ्लायट। बट जेन्ना हांव बूक करपाक गेलो, ते एक इमिजिएटली 15 मिनटांनीच फूल दाखोवंक लागले। दोन दिसांचे कंटिन्युअसली फूल दाखयताले। मागीर म्हाका एअर इंडिया मेळ्ळें ऑल्टरनेट फ्लायट, ते घेतले आनी हांव परत येयलो गोंया। म्हणजे कितें, आमी केन्ना हें वॉर लायक सिट्युएशन केन्ना फेस करूंकूच नासलें। पयलें म्हणजे हांव वयच्या पयलीं जे कुवेत वॉर आसलें तेन्ना खुबशे एक्सपिरियन्स आसले आमचे, जे म्हाजे काका बी आसलो ते सांगताले। पण आमी अशें चिंतूच ना की केन्ना अशें जातलें म्हणून आमचे दुबयन, कित्याक दुबय इज कन्सिडर्ड एज वन ऑफ द सेफस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। पण जेन्ना हे आवाज चालू जाले येवपाक, तेन्ना मातशें कितें कॉन्फिडन्स मातशें हालताच न्हू, ते तितलेंच सांगपाचें आसलें। मात बाकी ओवरऑल आय वील से दुबय इज स्टील सेफ प्लेस। व्हडले कांय प्रॉब्लम जावचे ना। सगळे जे आमचे स्टेटीचे आहात ते म्हण तूं केरला, तामिळनाडू, सगळे स्टेटीचे लोक सेफ आहा। कांय व्हडलेशें हें पॅनीक दिसूंक ना म्हाका। एज फार एज हे जे चल्लां तें स्मूथ जातलें अशें काही दिसता म्हाका, आनी बेगीनूच सगळे इकॉनॉमी हे सगळें स्टेबल जातलें। आनी हांव आतां तर आनी 1-2 विकांनी प्लॅन करता वचपाचें परत।